everyone, welcome back to my YouTube channel. মই সালমা আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেলৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আছো ইয়াত প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত, গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত। ইয়াত মই আহিছো NCC ডেট মোক ইনভাইট কৰিছে। NCC মোৰো আছিলে, সো জুনিয়ৰবোৰে মাতিছে ইয়াত NCC ডে সেলিব্ৰেট কৰিব। তাৰে কাৰণে মাতিছে, মোৰ বেটছৰবোৰকো মাতিছে, সিহঁতেও আহিব। সো বলক যাও আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই থাকিম। এতিয়া মই আহি পাইছোঁ ইয়াত ফ্লেগ হোষ্টিং হ'ব আৰু ড্ৰিল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব। আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখুৱাম। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই আহি পোৱাত অলপ দেৰি হ'ল। ইয়াত লাইন আপ অলৰেডি হৈ গৈছে, ফ্লেগ হোষ্টিঙো হৈ গ'ল। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম। চ' চাই থাকক। Dear sir, my colleague and dear cadets. So first of all, I wish all of you a very happy NCC Day, 72nd. It is the 72nd NCC Day, and wish you all a very happy NCC Day. Although we are late by one day, actually we have to celebrate it yesterday, but due to some administrative problems and issues, we have to postpone it for today. All of you know the motto of this NCC. You are happy that you are lucky and happy that this college is having 4 weeks of NCC, and the main motto of NCC, all of you know probably, that unity and discipline. আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত ভৱিষ্যতত তোমালোকে আমাক আৰু এই কলেজখনক আগবঢ়াই নিয়াত তোমালোকৰ সহায় সহযোগিতা প্ৰদান কৰিবা। ধন্যবাদ। Myself, Cadet Sapna, with my co-host Swaraj, are here to welcome you all. I welcome our Honorable Principal Sir, Manish Kumar Mahanto Sir, respected teachers, beloved seniors, and to everyone present here. On the behalf of all the NCC cadets of Pragjyotish College, NCC in India was formed with an objective to make up for the shortage in Indian Army. As we all know, NCC Day is celebrated every year on the 4th Sunday of the month of November. This is the day we wait for a year. NCC is not only about uniform and uniformity, it's about unity. I'd like to call Momi Devi to felicitate Sub-Lieutenant Dr. Vidut Vikas Bosha. Sir. রেডি হয়ে কেক কাটিং চলি আছে, আমাৰ গংগাই কাটি আছে। আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট আৰু কেক ৰেডি কৰি আমি খাই আছোঁ ফাৰ্ষ্টত। बहुत एंजॉय किया था। फोटो गैलरी इधर साइड में गया था एंड नाम याद नहीं है, टी गार्डन था कोई। গোপাল কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ এটা আমি ফটো তুলি আছো, তার থেকে ড্রিল হয়েছে। মোৰ নাম আছে গংগা। বহুত ভাল লাগিছে মোক ইয়াতে আহি কিনে, আৰু বহুত নতুন নতুন কেডেট চাইছোঁ মই। আচ্ছা, ইয়াতে আহি পিনে মানে বহুত ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট পাইছোঁ আৰু বহুত সুন্দৰকৈ মানে চবে কৰি আছে। আমিও মানে আছোঁ ইয়াতে গেষ্ট কৰি আহিছোঁ, গেষ্ট হিচাপে আহিছোঁ। আৰু তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা আজিৰ মানে কেডেটছবোৰক?
जिम আজি মই কেডেটবিলাক এই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইউনিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন বনাই পিনে আৰু আপোনাৰ যিটো মানে কেডেটছ লগতে মানে ভালকৈ এখন মানে কলেজত ভালকৈ মানে জাগাতে কম্পিটিশ্যন কৰি পিনে ভাল ভাল এচিভমেণ্ট যাতে পায় আৰু বাকী মানে নৰ্মেল ষ্টুডেণ্টছবোৰক বা তুমি NCC লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবানে? NCC লৈ পিনে মানে আপোনাৰতো মানে এটা ডিফাৰেণ্ট हिंदी बोलो हिंदी में बोलो। तो NCC लेने से क्या होता है कि आप बाकी लोगों से आप अलग तरीके से कैसे बैठना है कैसे उठना बहुत अलग तरीके से आप आ जाते हैं और डिसिप्लिन भी होता डिसिप्लिन आ जाती है और साथ ही साथ आपको मतलब एक आर्मी में जिस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें भी सिखाई जाती है ताकि मतलब आप जब कभी अगर इमरजेंसी पड़े तो आप उसमें सहयोग दें अपना। थैंक यू। আজি ইয়াত আহিছোঁ, ভাল লাগিছে বহুত। নিজকে মানে চিনিয়ৰ হিচাপে আমাক ইয়াত চিনিয়ৰ হিচাপে মাতি আছে, এক্স কেডেট হয় আমি ইয়াৰে। চ' আহি বহুত ভাল লাগিল। ইয়াত ডেকৰেটিঙৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বহুত ভালকৈ কৰিছে, ভাল লাগিছে। ইয়াৰে এটা পাৰ্ট হ'ব পায়। এতিয়া মোৰ লগত দীপকক লগ পালোঁ, ইও মোৰ লগৰ হয়। दीपक कुछ बोल दो, ब्लॉग्स में आएगा ये। ब्लॉग्स में तुम ब्लॉग्स बना रहे हो? हाँ। ये जो लड़की है बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। इसका प्लीज़ ब्लॉग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए इसका चैनल, बहुत ही अच्छी लड़की है। और आज हमारा NCC डे है, सो यही बोलूँगा। आप अपना तुम तो ये मेरे बारे में बताया, अभी NCC के लिए कुछ पता घर आके कैसा लग रहा है? हाँ, NCC एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसमें 3 विंग्स है, आर्मी नेवी एयरफोर्स है और NCC का बहुत बहुत ভাল লাগি আছে। ओए অসমীয়াত নকো, ভোজপুৰীত কো। हाँ ओके, इधर आके कैसा लगा? हमरा के बहुत अच्छा लगा था। मन करा था कि नदी में कूद के अपन जान देती। और रुको नहीं हुआ तो ये NCC पर बहुत किसी अचीव करिसे। तुम क्या करा? या आई रिप्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट एज ए RDC cadet, as a best cadet in guard of honor, as well as I was also felicitated by CM since 2015 as a best commander of 48 Assam Naval Unit NCC. कौन सा Thank you. कॉलेज From से हो तुम? Pragjyotis College. थैंक यू। আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ ক'ব গ'লে মানে সন্মান হয়, ই বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু বহুত কেইজন আছে চিনিয়ৰ অহা নাই, মণ্ডল চিনিয়ৰ না जंगल इसको हाँ মাৰ লগত আছে সুশান্ত দা, বহুত ডাঙৰ মানুহ। কৈ দিয়ক, এইটো মোৰ ব্লগত যাব। আচ্ছা, हाँ সুশান্ত দা আছে, সুশান্ত দাই ক'ব আজি ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে। খুব ভাল লাগিছে, কেডেটছবোৰ বহুত ভাল, খুব ধুনীয়া হেজাইছে, আমাক ইয়াত মাতিছে। মণ্ডলক মিছ কৰি আছোঁ, মণ্ডল চিনিয়ৰক মিছ কৰি আছোঁ। বাকী চব ঠিকে আছে। চিনিয়ৰ ড্ৰেছ পিন্ধে ইয়াত পুৰা বেঞ্চ দি ফুল হৈ যায়, মানে বেজৰ জাগাই কম হৈ যায়। Cutest girl in NCC I have ever seen. इतना झूठ कमेंट आसाम शर्मा के लाइव चैनल के लाइव एंड सब्सक्राइब करा। तू बोला हम बोले। ये अच्छे से करके आओ, उसके बाद बोलना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इतना बेस्ट कैडेट लोग यहाँ पे आए हैं, इनके अंदर कितना उत्साह है, कितना जोश है, इन्होंने कितने अच्छे से अपना यूनिफॉर्म लगाया। किसको हटा तो इन्होंने कितना अच्छा से यूनिफॉर्म लगाया और इनका एक इंस्ट्रक्टर भी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा इंस्ट्रक्टर है। पहले मैं मास्क लगा लेता हूँ क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना जोशीला कैडेट है ये लोग, देख सकते हो इनका एक साथ हाथ मिलाना, ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन কৰি আছে। ইয়াত আছে आर्मी 60 आसाम, देख सकते हो आप नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक पंजाबी भी है। ये हमारा देश का बहुत अच्छा खूबसूरती है।
और 60 की चाहिए थी सीनियर, ये सुष्मिता, जैसे कि आप देख सकते हो। नमस्ते। हाँ, इस কি बहन ক'বা সুস্মিতা এনচিচিৰ বিষয়ে? এনচিচি ল'ব লাগেনে আজিৰ ষ্টুডেণ্টক? ল'ব লাগে, অবভিয়াছলি ল'ব লাগে, ভাল হয়। এনচিচি লৈ তুমি মানে কি বেনিফিট পাইছা? ভাল Benefit কি কি মানে পালা কোৱা নিজৰ কি ইম্প্ৰুভ হৈছে আগতকে? মানে অলপ নিজকে বেলেগ বুলি ফিল কৰা নে? हाँ, फिजिकली फिर डिसिप्लिन। वो लोग से निवेदन है कि आसाम गर्ल सलमा के चैनल के लाइक करा और बहुत सारा अपन प्यार दा, हाँ, ताकि बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो दे सके आपके। ये এনচিচি ডেৰ দিনাখন ইয়াত বিভিন্ন স্পৰ্টছ কম্পিটিশ্যনো পতা হয় কেডেটছবোৰৰ মাজত, আৰু ইভিনিং ডান্স কম্পিটিশ্যন ফাংচনো পতা হয়। তাৰে কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো।